دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ دوسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے دوسرے منگل کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھتا ہے، صرف 3 بار اس عمل کو کرتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا یہ دوسرا منگل کا دن ہے، یہ دوسرا منگل کا دن ہے، فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ دولت سے بھرا ہوا منگل ہے اور ماہ رمضان کا دوسرا منگل کا دن ہے۔ اللہ والوں، جب بھی ماہ رمضان میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آج ماہ رمضان کی 13 تاریخ ہے اور دوسرا منگل کا دن ہے۔ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو۔ آپ کی 3000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، ان کا نصیب بھی بدل جائے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے دوسرے منگل کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کے دوسرے منگل کے دن اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ لینا۔ صرف 3 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میری وہ بہنیں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی، جن کے رشتے ابھی تک نہیں جڑے، میری ان تمام بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ وہ اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھیں، لازمی اس عمل کو صرف 3 بار پڑھیں۔ اللہ والوں، میری بہنوں کا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ والوں، نصیب بدل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، تقدیر سنور جائے گی۔ حتیٰ کہ میری وہ بہنیں جن کے رشتہ ہو گیا ہے، جو اپنی سسرال میں شادی کے بعد، نکاح کے بعد جا چکی ہیں اور سسرال میں ان کا جینا محال ہے، یا پھر ان کی عزت وہاں پر بہت ہی کم ہے، ان کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، جو ان کا مقام اور محبت ہے وہ ان کو نہیں مل رہی، تو وہ بھی اس تسبیح کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ان کے جو ہے وہ سسرال میں ان کا اکرام، ان کی عزت اور احترام بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ شوہر توجہ نہیں دے رہا، شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل صرف 3 بار پڑھنا ہے، دوسرے منگل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آج چاند کو گھرن بھی لگے گا، یہ بات ذہن میں رہے، اس بات کو مت بھولیے گا، چاند کو گھرن بھی لگے گا، اور اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، لازمی اس ویڈیو کو بھی دیکھیں تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، کیونکہ یہ وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ہے، یہ وقت ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے۔ اور آج جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا صرف 3 بار پڑھیے گا، صرف 3 بار اس عمل کو کریے گا۔ میری وہ بہنیں جو جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہترین ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ بھی خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اور میری وہ بہنیں جو سسرال میں پریشان ہیں، وہ اس عمل کو کسی میٹھی چیز پہ پڑھیں۔ کوئی میٹھی چیز ہے، جیسے چائے بنا رہی ہے نا، اب وہ پریشان ہو جائیں گی کہ کھیر بنانی ہے ہمیں، نہیں، اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ نارمل جو چائے بناتی ہے نا، اس پر بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ کے دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس چائے کو اپنے جو سسرال میں ہیں آپ وہاں پر سب کو پلائیں۔ انشاءاللہ تڑپنے والی محبت سب کے دل میں بیدار ہو جائے گی، سب آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ یہ وہ تسبیح ہے۔ اور شوہر کے دل میں اگر تڑپنے والی محبت پیدا کرنی ہے تو کسی سفید چیز پہ، انڈے کے اوپر پڑھ لیں، وہ بھی سفید ہوتا ہے، بڑا مہلک عمل ہے، انڈے پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی رمضان چل رہے ہیں تو انڈے تو نہیں کھا پاتے ناشتے میں، ناشتہ تو ہوتا ہی نہیں ہے،
सहरी होती है या तो अफ्तारी होती है। तो कोशिश करें कि दूध अगर हो या कुछ खीर हो, सफ़ेद चीज़ हो, उस पर दम कर दें, चीनी पे दम करके डायरेक्ट चीनी खिला दें। इस तरीके से भी ये अमल हो जाता है। नहीं तो दूध वगैरह जो ड्राई दूध होता है, पाउडर वाला दूध होता है, उस पर दम करके वो खिला दें। इस तरीके से कुछ कर दिएगा, सफ़ेद चीज़ पे करके खिलाइएगा अपने शोहरों को। यकीन करें तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपका एहतराम भी करेंगे, खुद भी करेंगे और अपने घर वालों से भी करवाएंगे। ये वो तस्बीह है, ये मोजज़ाती अमल है अल्लाह वालों। और ये रमज़ान का पूरा महीना ही आप जानते हैं रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। हर लम्हे में रहमतें बरकतें हैं, हर लम्हे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें इनामात मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। तो लिहाजा आज ये तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़नी है, सिर्फ 3 बार इस अमल को पढ़ना है। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके मुल्क में माह रमज़ान की 13 तारीख दूसरे मंगल का दिन आए तो आप ये तस्बीह पढ़ लें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। इस बात को बस ध्यान में रखिएगा। अब अल्लाह वालों अमल तो कर लिया, पहले दुआ कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर अमल की तरफ चलेंगे। पहले आए हम सब मिलके रब को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, एक इज्तिमाई दुआ करते हैं, एक रूहानी दुआ करते हैं, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख और दूसरे मंगल का वास्ता, आज चांद को घिरन लग रहा है, आज उसका वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी दुआओं में शिरकत किया करें, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और ये माह रमज़ान का महीना ये तमाम महीनों का सरदार है। और जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दौलत का सबसे तेज तरीन वजीफा है। तो खुदा का वास्ता इस अमल को लाजमी पढ़ना, इस वजीफे को छोड़ना नहीं। अब तरीक़ेकार को समात कर लें, किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या होंगे। देखें, बावज़ू हो जाए, बावज़ू हो जाए। ये चीनी या चावल जो भी आपने लेना है और पानी का गिलास वो लें, मुसल्ले पर रखें, बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठें, अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से होगा क्या, हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और जब हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो अल्लाह वालों खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएंगी, हमारे रिस्क में बरकत होने लगेगी। और देखें नबी पाक का तरीका क्या था, वो अस्तगफार किस तरीके से करते थे। एक हदीस में आया, आप 70 बार कमो बेश 70 बार आप अस्तगफार करते थे। सही तरीका जो है वो सुन लें।
अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से देखें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना निकल जाए। आंखों को बंद करें और अपने गुनाहों को सोचें और फिर इस्तगफार करना शुरू कर दें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएंगे और आपका जिस्म कांप जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झुनझुनाहट आ जाएगी, झुरझुरी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? रब की रहमत नाजिल हो गई, अल्लाह पाक ने बख्शिश का इरादा कर लिया। और जब इरादा रब फरमा देता है ना तो आगे की जिंदगी भी आसान हो जाती है। और अल्लाह वालों, ये दिन साल में एक बार आता है, तो लिहाजा लाजमी आप लोगों ने, ये माह रमजान का महीना भी बड़ा मुकद्दस महीना है, तो लाजमी इस अमल को करें। और ये तरतीब होनी चाहिए, पहले इस्तगफार करें। इस्तगफार आप लोगों ने कर लिया, वैसे 70 बार करना होता है कम से कम, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गिनती मत गिनिएगा, बस जब तक कि रोना ना आए, रोना आना शुरू हो जाए फिर इस्तगफार छोड़ दें। और आप लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, दुरूद ताज, दुरूद तुंजिना, दुरूद कादरिया, कोई सा भी पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो कुरान में आया है दुरूद इब्राहिमी, जो नमाज वाला दुरूद है, वो पढ़िएगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखें, ये माह रमजान का दूसरा मंगल है और 13 तारीख है, आज चांद को घिरन भी लगेगा, तो लिहाजा अपनी हिफाजत भी करना जरूरी है। चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसको भी देखें, क्योंकि आज का दिन हम पर बड़े मनफी असरात छोड़ कर जाएगा। तो लिहाजा इस अमल को ध्यान से समझें, इस वजीफे को पढ़ें, और जो वीडियो चांद घिरन की मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है उसको भी देखें और उसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को बेशक ना करें, लेकिन उस वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे राज आपको बताए हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो तमाम राज, वो तमाम अल्लाह पाक की निशानियां जो कि क़यामत की हैं, जो कि जंगे अजीम की हैं, आलमी जंग की हैं, तीसरी सबसे बड़ी जंग है, अल्लाह वालों को सब बातें मैंने उसके अंदर बताई हैं। तो लिहाजा उस वीडियो को भी देखें। और आज जो अमल आपको दूंगा ये बहुत ही खास है, तो लिहाजा इस वजीफे को आपने आज ही पढ़ना है। किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, रिस्क के लिए पढ़ सकते हैं, मालो दौलत के लिए पढ़ सकते हैं, कामयाबी के लिए पढ़ सकते हैं, पसंद की शादी के लिए भी पढ़ सकते हैं। बस आज माह रमजान की 13 तारीख और दूसरे मंगल को आपने ये तस्बीह पढ़नी है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इसमें आज़म हैं। सहाबाई किराम ने जब तहकीक करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यु या कय्यूम ये 2 ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत कर कर या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इसमें आज़म है जो मुस्तजाबुद दावात बना देता है। आप जाली पीरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपयों को हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते क्या? आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता या जिनको लगता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो वजीफे पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती,
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں گے گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔
कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये एक बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ये जाती नाम है, या मोहम्मद ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। या अल्लाह या मोहम्मद को किस तरीके से पढ़ना है जरा ये मुलाहिजा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 1 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये फिर 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 9 टाइम्स, 9 मरतबा पढ़ना है। पहली उंगली, उसके ऊपर 3 बार पढ़ेंगे, 3 निशान होते हैं। दूसरी उंगली पर पढ़ेंगे, उस पर 3 निशान होते हैं, तो ये 6 हो जाएंगे। फिर तीसरी उंगली, उस पर 3 निशान होते हैं, तो ये 3 उंगलियों का अमल है। आप लोगों ने 9 टाइम्स पढ़ना है, एक उंगली में 3 बार पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ना है। ये माह रमजान का दूसरा मंगल है, दौलत से भरा हुआ मंगल है, कामयाबियों वाला दिन है। तो लिहाजा इस तरीके से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ 9 टाइम्स पढ़ना है, 9 बार पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। माह रमजान की 13 तारीख है, दूसरा मंगल है। आप सब जानते हैं कि आज चांद को गिरन भी लगेगा, तो अल्लाह वालों दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा और अपने घर वालों के लिए, अपने रिस्क के लिए, अपने कारोबार की जगह के लिए, अपनी नौकरी के लिए, आप सब के लिए दुआ मांगिए कि अल्लाह पाक की हिफाजत मिल जाए। अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को रब के हवाले कर दे, रब की हिफाजत में दे दें। आज के मेरे मौला, तू ही हाफिज है, तू ही हिफाजत करने वाला है, तू ही सलामती देने वाला है, और हम तेरी अमान में ही सब कुछ दे रहे हैं। अल्लाह वालों, ये बहुत ही ज्यादा मजबूती से काम लेने वाला वक्त है, और अल्लाह वालों आज ये अमल खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं, और चांद गिरन की वीडियो को भी जाके देखें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। क्योंकि ये जो अमल है, ये जो तस्बीह आज आपको दी है रमजान की 13 तारीख दूसरे मंगल के दिन, ये बहुत ही खास है। ये आपका रिज्क बढ़ाएगी, आपके लिए आसानी फरमाएगी, और दुआ अच्छे अंदाज में मांगिएगा, अदब वाले अंदाज में मांगिएगा, उस अंदाज में मांगिएगा जिस अंदाज में दुआ मांगना अल्लाह पाक को पसंद है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ के माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।